अंडाल ब्लॉक के उखड़ा तेलीपाड़ा उखड़ा विवेकानंद उत्सव समिति का 44वां वार्षिक विवेकानंद उत्सव मनाई गई, जिसमें माध्यमिक में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को गुलदस्ता और उत्तरी भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कोलकाता विश्व भारती के वीसी डॉक्टर सिराजुल इस्लाम, फालता कॉलेज के अध्यक्ष शुभोदित मुखोपाध्याय, बोलपुर रामकृष्ण मिशन से आए भूदेवानंद जी महाराज, विवेकानंद समिति के अध्यक्ष सोनाली दे, कमेटी के अध्यक्ष देवाशीष तिवारी, KKSC CL जामवाद, OCP के अध्यक्ष गौतम पांडे, सोहन कुमार लाल सिंह हांडा आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष देवाशीष तिवारी ने कहा कि उखड़ा के विभिन्न स्कूलों के लगभग 100 माध्यमिक में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को विवेकानंद उत्सव समिति ने सम्मानित किया है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप भी स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चले। गौतम पांडे ने कहा कि जब तक उखड़ा विवेकानंद उत्सव समिति है, तब तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाता रहेगा। इससे बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगा। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक तन्मय बनर्जी ने किया। आयोजित स्वामीजी तर्पणे যারা সমবেত হয়েছেন তাদের সকলকে আনত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আমি যারা এই আয়োজক তাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে আমার মতন একজন সাধারণ মানুষকে আপনারা আগেও সুযোগ দিয়েছেন, আজকেও সুযোগ দিয়েছেন স্বামীজি তর্পণে আমাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন, কিছু শিক্ষা দিলেন। বলতে পারতেন যে আত্মনো মোক্ষার্থম, আমরা যেটা এই প্রচার সর্বস্ব দুনিয়ায় কেবল নিজের কথাই চিন্তা করি, আমি যেন ডাক্তার হতে পারি, আমার ছেলে বা মেয়ে যেন অধ্যাপক বা অধ্যাপিকা হতে পারে, বা আমি যেন সফল ব্যবসায়ী হতে পারি, অন্যের কথা আমরা ভাবি না। এই আত্মসর্বস্বতার যুগে, প্রচার সর্বস্বতার যুগে আমরা কেবল নিজের মুক্তির কথা চিন্তা করি। আজ তুমি অঙ্কে 90 পেলে, 100 পেলে, অন্য সাবজেক্টে কি পেলে সেটা পরে ইয়েতে অতটা ম্যাটার করে না। যতটা তুমি নিজেকে কতটা তৈরি করতে পারছো এবং সৎভাবে থাকতে পারছো এবং সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারছো। যে সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠার ব্যাপারটা, এটাও স্বামীজিকে জানলে বা স্বামীজি বই পড়লে, যেহেতু আমাদের সমিতির নামই বিবেকানন্দ উৎসব সমিতি। উৎসব কমিটির থেকে একটা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, যারা ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে উগড়ার যে স্কুলগুলো আছে, হাই স্কুল, হাই সেকেন্ডারি স্কুল, হাই স্কুল, সেগুলোর থেকে যারা ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রতি বছরে এটা 44 বছর ধরে চলছে। আজ থেকে 44 বছর আগে শুরু হয়েছিল, আজও চলছে। আজকে প্রায় 100-র কাছাকাছি। কোন কোন স্কুল আছে? উগড়া KB ইনস্টিটিউশন, উগড়া PG গার্লস হাই স্কুল এবং উগড়া KB হাই স্কুল। অঞ্চলবাসীকে কি বলবে? উগড়া অঞ্চলবাসীকে বলবো যে বিবেকানন্দর ছাত্রের বিবেকানন্দের 40তম উৎসব আমাদের ধরে হয়ে আসছে। আমরা এটাকে দীর্ঘদিন ধরে চালিত করার চেষ্টা করব। যতদিন আমরা, আমাদের সভাপতি আছেন দেবাশিস দা, আমরা চেষ্টা করব এটাকে চালিয়ে যাওয়ার। আমরা এই কৃতিত্ব ছাত্রছাত্রীদের যে আমরা সম্বোধনা করি, সেটাকে আমরা চালাবার ব্যবস্থা করব। 3টি স্কুল আছে, এই 3টি স্কুলের, আমাদের উগড়ারই এই 3টি স্কুলের আমরা प्राइज दिए থাকি। মানে और आज जो छात्र का सम्मानित हो रहा है माध्यमिक में, कितने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं? 44 साल से। क्या बोलिएगा उखड़ा शिल्पांचल वासियों के लिए? আমরা এটা বিবেকানন্দের যে আমরা ধারা, হ্যাঁ, সে চিন্তাধারা সেটাকে আমরা বোঝাই, উদ্বুদ্ধ করে রাখার জন্য, চিন্তাধারাটাকে আমরা উদ্বুদ্ধ করার জন্য, আমরা প্রচার করার জন্য। अभी जो बच्चे लोग का सम्मानित करेंगे वो अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। क्या आप भी बाजार के पुराने स्वाद से बोर हो गए हैं? अब रानीगंज में पाइए घर की शुद्धता और बेकरी जैसा लाजवाब स्वाद। गणपति बेकर्स आपके लिए लाए हैं स्पेशल वनीला चॉकलेट मार्बल केक, ब्राउनी और एगलेस केक की ढेर सारी वैरायटी। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, हमारे होममेड केक हर पल को खास बना देंगे। साथ ही हमारे क्रिस्पी और डिलीशियस कुकीज का स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। आज ही आए सोमा मंडल, चावला कॉम्प्लेक्स, स्कूल मोड़, रानीगंज, या कॉल करें
7602154501 पर। महिलाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रोफेशनल केक और कुकीज की ट्रेनिंग के लिए आज ही सोमा मंडल से संपर्क करें।